प्रीवियस वीडियो रे इंपोर्टेंट सेंटेंस विषय रे मु किछि नैथिले एग्जांपल मु कहथिले जे आरो सब आंसर गुडा को मु कहबी मानो आहुरी एक्सरसाइज करिया। तो आज एक्सरसाइज कोन स्टार्ट करिया। क्लासरूम को जाओ। प्रथम देखली कोन क्लासरूम को जाओ एटरा आदेश दिया हिच ना नै जणे जण को कहू जे क्लास को जाओ एटरा आदेश दिया हिच जदी आदेश देइ जे प्रथम देखियो को टाइप रो वाक्य बुझिबार दो ना आदेश दिया तुमको कुहा होची कोनोसी कार्य करिबा पई तो हेडा कहउची इंपोर्टेंट सेंटेंस जदी कोनोसी व्यक्ति कोनोसी कार्य तुमको कहबा पई आदेश दोउची तो हेडा इंपोर्टेंट सेंटेंस कहबी। क्लास को जाओ माने करे तुम सार आसले तुमको कहले तुम बोलू जो बाहर तुमको कहले क्लास को जाओ एटा तुमको आदेश दिया हला ना जोडा भी इंपोर्टेंट सेंटेंस। इंपोर्टेंट सेंटेंस रो फार्मूला होची जदी नाही अछि तबे डू नॉट लिखिबो जदी नाही नाही तबे वर्ब ऑब्जेक्ट लिखिबो। नाही एडे नाही ना नाही शब्दडा एडे नाही शब्दटी एठारे नाही तेणु आमे वर्ब ऑब्जेक्ट फार्मूला को व्यवहार करिया। किंतु फार्मूला व्यवहार करिवारु देखिवो जे एइथिरे ना जो आदेश दिया होची कि नाही आदेश जदी दिया होउनी तबे ए फार्मूला को व्यवहार करनी जदी आदेश दिया होची तबे व्यवहार करो। क्लासरूम को जाओ वर्ब कोन जीबा तो गो लिखि दबा गो कुआडे जीवो टू दी क्लासरूम go to the classroom go to the classroom झरकाटी को बंद कर दियो एथिरे बाऊ हम झरकाटी को बंद कर दियो आदेश दिया हला तो हमें कौन लिखिया फास्ट वर्ब लिखिया ना कर दियो बंद कर दबा इंग्लिश में क्लोज करो क्लोज बंद कर दियो वर्ब लिखितले कौन बंद कर दबो डोर टाकू निर्दिष्ट गुटे झरका ना तेणु क्लोज द विंडो विंडो फुल स्टॉप। मशीन टी को चलाओ मशीन टी को चलाओ आदेश दिया हो तो चलेबा इंग्लिश कौन है चलाओ कहले माने कर लेखा दो स्टार्ट करो लिखि दो जो चलेबा इंग्लिश ऑपरेट करो माने स्टार्ट करो सॉरी चलाओ कहले कोन स्टार्ट करो तो लिखि दो कोन तार वर्ब होची कोन स्टार्ट द मशीन फुल स्टॉप। उच्च स्वर रे कुह तमे बसी छ तमे भाष माने कर स्पीच दउछ बा भाषण दउछ जने कहला डी उच्च स्वर रे कहनो सुबा जाउनी हम कहउछ ना नै तो आदेश दिया होची तो आदेश दिया होजनी प्रथम वर्ब लिखबी एडे नाही जदी नाही थांता तबे डू नॉट व्यवहार करंती नाही नाही देखो तमे सिंपल प्रेजेंट जतले हम पढा देली सेतले कोन कहउ देली वाक्य रे शेष रे देखिबो ए अ अंति ए अ अंति ओ ए चारटा देखिना किंतु सर आपण तो काई एटरे किछ कहिलेनी एथिरे सबले कोन देखिबो ना तमे जदी कोनसी व्यक्ति तुमको आदेश दउची ना तेबे जदी कहि तुमको आदेश दउचंती तेबे तमे ए फार्मूला व्यवहार करबो जदी नाही शब्दडी अछि तेबे तमे डू नॉट व्यवहार करबो जदी नाही शब्द नाही तेबे तमे वर्ब बडी व्यवहार करबो वर्ब ऑब्जेक्ट व्यवहार देखो पूर्वरु मु तुमको जो कहि दिली जो 4-6टा थी 3-4टा शब्द थिबो तेबे तमे कहउछ ना एटा सिंपल प्रेजेंट रे जाउची किंतु ता परे मु कहितली ना जो कहली साधारण सत्य वैज्ञानिक सत्य एमिति 5टा नियम करने एक्चुअली तुमको सिंपल प्रेजेंट कोडे व्यवहार करबो जदी कोनोसी कार्य प्रत्येक दिन होई तेबे सेटा को सिंपल प्रेजेंट रे व्यवहार करा जाय किंतु मु तुमको प्रथमे कोन पई कहली दे फॉर्म जो अ आ एमिति किछि देखिना काहे कि करबो ट्रांसलेशन कारण तमे प्रथम इंग्लिश को जस्ट ट्रांसलेशन करिया को जस्ट तमे पहुंचो जो ना प्रथमे जो माने को करा ट्रांसलेशन करा जाय ना से मान को संपूर्ण जिंस को आइ न थांते केवल वाक्य को देखि कि ना सिक्वेंस चेष्टा करिवे फार्मूला रे पकेबो किंतु माने कर तमे छोटा बेला 30 स्पीड रे बाइक चलो दलो तो 3 स्पीड रे थोड़ी चलेबो ना कोन
ବଡ ହେଲେ 30 ରୁ 40 50 60 ଏମିତି ତ ପଢିବ ନା। କିମ୍ବା ତମେ ଛୋଟବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଇକ ଚଲଉଛ। ସେମିତି ସେମିତି କଣ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଶେଷକୁ ଦେଖେଇନା ଯଦି ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବ ନା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। ତେଣୁ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିବ ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାହଉଛି ନା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ, ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଏମିତି ବି ଯୋଉ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିଲ, ତମେ ଖାଇବ କି, ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍, ଏମିତି ଥିଲେ ତମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଏଗୁଡାକ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯଦି ମାନେ ଭଲସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବ, ପାଠ ପଢୁଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କେବେ କାହାକୁ ପଢେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥ୍ରୁରେ ପଢିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ପଢେଇନି। ଇଂଲିଶ ମୁଁ କେତେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଠିକ ସେ ପଢଉଛି କି ଖାଲି ମାନେ କଣ ପଢଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ତରଫରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ କରିପାରିବ। ମୋ ମୁଁ ଯଦି ଭଲସେ ପଢି ପାରୁଥିବି ତ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ଅପଲୋଡ କରୁଛି କେହି ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରିଭିୟସ ଟାଇମ ତ ବହୁତ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି, ତ କେହି ବି ଦେଖିଲେନି। ଏଇଥର ବି ଅପଲୋଡ କରୁଛି, ଲେଟ୍ସ ସି। ମତେ ଲାଗୁଛି କେହି ଯେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୋର ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ମତେ କେହି, ମୁଁ ଠିକ ସେ ବୁଝଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ବି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ତଥାପି ପଢି ଚାଲୁ, ମୋର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି, ମୋର ବି ମନେ ପକଉଛି ଗ୍ରାମାର, ଲେଟ୍ସ ସି। ଓକେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁହ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହ, ଭର୍ବ କେ କହିବା ଇଂଲିଶ କଣ, ସ୍ପିକ୍ ବା ଟେଲ୍, କହିବା ଇଂଲିଶ ଟେଲ୍। ଟେଲ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଲାଉଡଲି। ଆରେ ସ୍ପେଲିଂ ଦ ଲାଉଡଲି କଣ ଏମିତି ବୋଧେ, ହେଲେ ମୁଁ ବି ମନେ ପଡୁନି। ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଥିବ, ଏଲ ଏ ଓ ଲାଉଡଲି କଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ବି ମନେ ପଡୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା କହିବି ଆଉ, ମାନେ ଟିଚର ଏଇ ଟାଇପ ପଢି ସ୍ପେଲିଂ ବି ଜାଣିନି, ଚଳିବ, ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ ଏମିତି ହୁଏ। ଏ ଲାଉଡଲି, ଲାଉଡଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ବୋଧେ, ଏ ଲାଉଡଲି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ କି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ। ଓକେ, ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ହବ ମାନେ ଦେଖିବ ଲାଉଡଲି ସ୍ପେଲିଂ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ, ଦେଖିଦବା। ମୋ ପାଖକୁ ସେହି ବହିଟିକୁ ଆଣ, ଏଟା ଆଦେଶ ଦେଲା। ତ ଆଣିବା ଇଂଲିଶ କଣ, ଟେକ୍। ଟେକ୍, ଆଣ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଖରେ, ସେହିର ଇଂଲିଶ କଣ, ଦିସ୍। ତାହେଲେ ଦାଟ୍, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଦିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ପାଖରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଦିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଦାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଦୂରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଦୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବହି ନା, ତ ଦିସ୍ ଲେଖିବା। ପାଖରେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍, ସରି, ହଁ, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ଟୁ ମି, ମୋ ପାଖକୁ। ଓକେ, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖ, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ପାଖକୁ ଯେହେତୁ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଟୁ ଲେଖିଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିବ ଏଇ ଭିତରେ, ଭର୍ବ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା ପରେ ବି ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଟୁ ଲେଖିବି ନା ଖାଲି ମି ଲେଖିବି। ଟେକ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ମି, ଟୁ ମି ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ। ହଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାର ହୁଅ ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଟା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡୋ ନଟ୍ ଲେଖିଦବ, ଆଦେଶ ବି ଦିଆ ହଉଛି ଡୋ ନଟ୍। ଦେଖ ମୁଁ ବି କୋଉଟା ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବି ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯଦି କାହା ଦ୍ଵାରା ତମେ ଦେଖୁଛ, ତବେ କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦଉଥିବି ନା, ତ ଡୁ ନଟ୍। ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାର ହୁଅ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ ଡୁ ନଟ୍। ପାର ଇଂଲିଶ କଣ, ପାର ହବା ଇଂଲିଶ କ୍ରସ୍,
ଡୁ ନଟ୍ କ୍ରସ୍ ଦି ରୋଡ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଡ ନା, ରୋଡ ଏଲୋନ୍, ଏକୁଟିଆ, ସରି ଏଲୋନ୍। ବହିଟିକୁ ମତେ ଦିଅ, ଦବା ଇଂଲିଶ ଆଦେଶ ଦିଆ ହଉଛି ନା, ତ ଦବା ଇଂଲିଶ गिव में मत दियो, गिव में द बुक, गिव में द बुक लिखि परियो किबा एमिति लिखिबो गिव मी, सॉरी गिव द बुक टू मी लिखि परियो, एटा जा था किंतु साधारण भाबे गिव मी द बुक लिखले बेटर शुणिया को भल लाଗୁଛି ना, किंतु लिखिबो गिव द बुक टू मी, एमिति कहंती ना, एमिति कह लेखा ही परियो किंतु लोक व्यवहार करंतीनी, तेणु तमे लिखिबो गिव मी द बुक। ट्रैफिक नियम को मानो, ट्रैफिक नियम को मानो दे आदेश दिया हଉଛି, मानिबा इंग्लिश कौन, ओबे, ओबे दी ट्रैफिक। देखो ट्रैफिक रो नियम मु पूर्वरु कहितली, जणसी कोनोसी व्यक्ति रो कोनोसी जिनिस, जने कोनोसी व्यक्ति रो कोनोसी जिनिस अछि ताको प्रकाश तार इंग्लिश केमिति करिया ट्रांसलेशन, जदि हा एको एई जो जिनिस कार एडा नियम रा कार ट्रैफिक रो, ट्रैफिक कहले कोन गोटे निर्जीव जिनिस, तेणु ट्रैफिक को काको फास्ट रखिबो, आको रखिबो, ओबे रूल्स, रूल ऑफ द ट्रैफिक। पूर्व वीडियो रे हम कहिछि एगुडा को आउ से भाई कहने, कारण बारंबार कहले टाइम ही वेस्ट। गाड़ी धीरे चलाओ, चलाओ तुमको कहला ड्राइव, सॉरी गाड़ी तो कहले ड्राइव रा राइड, तम ऊपर लगा, तम ऊपर डिपेंड करे राइड लिखि पारे ड्राइव, कारण गाड़ी कहले जदि दी टिका चका अछि ना, तो तबे राइड कहबो, एक रु अधिक कहले ड्राइव कहबो, मु ड्राइव लिखि दोछि, ड्राइव गाड़ी, ड्राइव माने कर कार लिखि दोछि मु, तो भल लागबो, ड्राइव द कार स्लोली, स्लोली, स्लोली कोन भाई धीरे धीरे गाड़ी को धीरे चलाओ, स्लोली गोटे एडवर्ब, एडवर्ब कोन म एटा पढे भी जतो एडवर्ब पढे लागले, केमिति गाड़ी चलाओ धीरे, तो याकू विषय से कहूची चलेबा तो चलेबो स्पीड रे चलेबो ना स्लो रे चलेबो, तो वर्ब गुडा को कहूची वर्ब विषय से बुझौ ना, तेणु आड वर्ब, वर्ब को आड करूची। ओके सोइबा को जाओ, जीवा इंग्लिश कोन गो, तो गो, देखो सोइबा को जाओ गोटे को लिखा जी, मु कहूची ते जो वाक्य गो जदी गोटे वर्ब अछि, वर्ब रे को व्यवहार होची ना, तो सेटा को टू लिखि दियो, टू स्लीप, टू स्लीप फास्ट कोन गो, गो टू स्लीप, गो टू स्लीप यार पाठ पढ़ोनी, गो टू स्लीप, ओके स्टॉप वाचिंग यूट्यूब एंड गो टू स्लीप, बढ़िया लाना जिनसटा जानलो नहीं, स्टॉप वाचिंग यूट्यूब, स्टॉप वाचिंग यूट्यूब, स्टॉप वाचिंग यूट्यूब एंड गो टू स्लीप, ता अर्थ कोन होची ना यूट्यूब देखिया बंद करो आ सोइबा को जाओ, कारण 10टा बजे ना, एक्चुअली मैं 11टा रे यूट्यूब वीडियो बना छी, बहुत टेंशन अरे जी यूट्यूब बनाए ना, मैं एक्चुअली मोर ड्रीम थिला दे मु का पढे बोली, किंतु सिचुएशन जो भलिया आपरे तो मु ग्रेजुएशन करि परलिनी, सिचुएशन पैसा जहा भी हो टाइप, तो मु जेतु करि परलिनी, मोर इंटरेस्ट थिला बीटेक करथांती, तापर एमटेक करथांती, तापर पीएचडी, पीएचडी तापर टीचर्स माने प्रोफेसर होइथांती, बट छाड़ा सिचुएशन भल हलानी, यूट्यूब को मु थैंक्स करी ता थ्रू रे मोटे पढिया को सुजोग मिलला, खुशी लागला जाऊ पढ़िबा गोटे इच्छा थिबा दरकार, इट्स ए गोटे टाइप रो निशा, बुझिबा ना नहीं, बस पढ़िया को इंटरेस्ट थिबा दरकार, मु जानिनी किए देखियो ना नहीं, बट मु अपलोड करि चालुची, लेट्स सी खाली यूट्यूब रे इंटरनेट पैसा बर्बाद हो जा खाइबा को मीठा दियो, ओके दबा एटा दीटा भर साथ लिखि देजो ना, खाइबा दियो, तो दबा इंग्लिश कोन, दियो, दियो इंग्लिश कोन ना गिव, गिव
give the sweet give sweet give sweet to it କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ ତ drink the milk ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ ଲେଖିଦବ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବା ଭୁଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦଉଛି ଓକେ ତ ଲେଖିଦବା କଣ drink the milk ଇଂଲିଶ ରେ କୁହ speak in English speak in English speak in English ଇଂଲିଶ ରେ କୁହ ତମେ କସାର କହିବ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଆପଣ ଲେଖିଦଉଥି ଟୁ ଲେଖିଦଉଥି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ହବ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଟା ଏଇଟା ଲେଖ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଭର୍ବ ଲେଖ ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି ଜାଣ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସହିତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମେ ନା 100% ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ପେନଟିକୁ ଦିଅ ଦେଖ ସେଇ ଲେଖିଲେ କଣ that ପେନ୍ କହିଲେ ପେନ୍ ତ ଦବା ଇଂଲିଶ କଣ give that pen ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଦବା give that pen ଆଖି ବନ୍ଦ କର ତୁମର ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଦବା ବନ୍ଦ କରିବା ଇଂଲିଶ କଣ close your eye ତୁମର ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଗରୁ ତୁମର your close your eye ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବା ଇଂଲିଶ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପ୍ଲିଜ କହିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବାସ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏଇଗୁଡା ବଢିଆ 17 ମିନିଟ ହେଇଗଲା ନା